اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 34 پر ہیں ہم، اور اس آیت کا جو یہ پہلا حصہ تلاوت کیا گیا اس کی وضاحت سامنے آ گئی تھی، اور اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بات بیان کی گئی کہ اے ایمان والو، کہ اے اہل ایمان، بہت سے تارک الدنیا اور درویش، اے ایمان والو بہت سے تارک الدنیا اور درویش ہڑپ کرتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی دینی تحریک اٹھتی ہے، کوئی اللہ کا مخلص بندہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو ان مذہبی پیشواؤں کو اپنی کرسیاں خطرے میں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے عقیدت مند انہیں چھوڑ کر کسی اور آدمی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اپنے عقیدت مندوں کے نذرانوں سے ہی ان کی دولت میں رات دن اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور ان مذہبی پیشواؤں کی جائیدادیں بن رہی ہوتی ہیں، انہی کے نذرانوں سے ان کی دولت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آخر یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے نام لیوا کسی اور کی دعوت پر لبیک کہیں۔ ابھی یہ آیت 34 مکمل نہیں ہوئی، اس آیت کے اگلے حصے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کے علماء اور مشائخ کے اندر یہ بیماری کہ پیسوں کے لالچ میں غلط فتوے دیتے تھے، اور یہ بات ان کے اندر مال کی محبت اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے اب اگلی آیت کے حصے میں مال کی بے انتہا محبت اور اس کے نتائج، غلط نتائج اور عذاب علیم کا بیان ہے، اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ غلط فتوے دیتے تھے اور یہ بات ان کے اندر مال کی محبت اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے اب آیت کے اگلے حصے میں مال کی بے انتہا محبت کے غلط نتائج کو بیان کیا گیا ہے، اور عذاب علیم کا بیان ہے، دردناک عذاب کا بیان ہے، اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال آیت کے اگلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کے الفاظ ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو ان کو بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ کسی صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کر لیجئے اپنا۔ اصل میں یہ بات اوپر سے چلی آ رہی تھی مذہبی پیشواؤں سے متعلق، اور لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کے تحت تھوڑا غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اسی سے متعلق اور اسی آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ کسی مسلمان کے لیے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا، جمع کرنا مطلقاً حرام ہے،
مگر دوسرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ان کی اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ چنانچہ اسلام کا عام قانون اور عام دستور یہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی مال جائز طریقے سے کمایا ہو اور اس میں سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو تو اس مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ ان کی ذاتی رائے تھی کہ کسی مسلمان کے لیے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، لیکن عام صحابہ ان کی اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ چنانچہ عام دستور کے مطابق، اسلام کے عام قانون کے مطابق اس سلسلے میں یہی بات ہے کہ کسی نے کوئی مال اگر جائز طریقے سے کمایا ہو اور اس میں سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو اس مال کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ سونے اور چاندی ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اور ایسا مال ایک شخص کی موت کے بعد اس کے وارثوں کو جائز مال کے طور پر وراثت کے قانون کے مطابق منتقل بھی ہوگا، یعنی یہ وراثت بھی جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نازل کیا ہوا وراثت کا قانون ہے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مال اور دولت کو اپنی ملکیت میں جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر مال جمع نہیں ہوگا تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی۔ بہرحال آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ مقدار میں کتنا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ سونے اور چاندی کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو، اور ایسا مال ایک شخص کی موت کے بعد اس کے وارثوں کو جائز مال کے طور پر وراثت کے قانون کے مطابق منتقل بھی ہوگا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وراثت کا قانون، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مال و دولت کو اپنی ملکیت میں رکھنا جائز ہے، کیونکہ اگر مال جمع نہیں ہوگا تو وراثت پھر کس چیز میں ہوگی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے وہ احکام جن میں زیادہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے وہ اسلام کے روحانی اور اخلاقی تعلیم کے حصے میں آتے ہیں، یعنی وہ احکام جن میں زیادہ مال خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے وہ اسلام کے روحانی اور اخلاقی تعلیم کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو ذر کی مخالفت کے باوجود قانونی طور پر یہی فیصلہ ہوا تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے سونا اور چاندی اپنے پاس جمع رکھنا جائز ہے، اور حضرت ابو ذر کے اختلاف کی وجہ سے، حضرت ابو ذر کے اختلاف کے باعث مدینے میں ایک اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں۔ پھر وہ مدینے سے نکل کر صحرا میں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے تھے۔ بہرحال یہ بالکل سچے پکے مسلم تھے ابو ذر غفاری، اور ان کی یہ اپنی ذاتی رائے تھی۔ بہرحال اس وضاحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مشہور مفسر کی اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا حکم احبار اور رہبان یعنی مذہبی پیشواؤں کے ساتھ خاص ہے، اور اس حکم میں خصوصی طور پر وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنا وقت اور اپنی طاقتیں دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں اور ان کا اپنا کوئی ذاتی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے مذہبی لوگوں کو کئی لوگ ہدیہ تحائف کی صورت میں مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو عزت کے طریقے سے پورا کر سکیں، اور اسی طرح سے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے اپنی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو نان اور نفقہ بھی دیا کرتے تھے، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ مفسر کہتے ہیں ان کی اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا حکم احبار اور رہبان یعنی مذہبی لوگوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس حکم میں خصوصی طور پر وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنا وقت، اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، اور ان کا اپنا ذاتی کوئی
आमदनी का ज़रिया नहीं है। ऐसे मजहबी लोगों को कई लोग हदिया, तोहफ़ या माली मदद कर देते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरी ज़िंदगियात को इज्जत के साथ पूरा कर सकें। बहरहाल यही हाल खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। उनका अपना कोई बैतुल माल से ही अपनी ज़रूरियात पूरी फरमाते थे, अज़वाज मुतहरात को नान नफ़का भी देते थे और अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ हुस्न सलूक भी किया करते थे। और बैतुल माल से कुछ न मिलने की सूरत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़ा भी किया करते थे, फ़ाक़े से भी रहा करते थे। इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन की मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं। चुनांचे ऐसे मजहबी लोगों पर ये बात लाजिम और ज़रूरी है कि वो दूसरों के हदिये और तोहफ़ सिर्फ मारूफ अंदाज में ही अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये मजहबी लोग, मजहबी पेशवा अपनी दीनी हैसियत को भूल जाएं और लोगों की इस हैसियत से फ़ायदा उठाने और अपनी जायदादें बनाने में लग जाएं, लोगों का माल हड़पना शुरू कर दें और माल और दौलत को जमा करना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें, तो फिर आसमान की छत के नीचे उनसे ज़्यादा कोई बदतरीन नहीं हो सकता। लिहाजा ये आयत 34 का अगला हिस्सा इस सिलसिले में हमारे लिए एक वार्निंग की हैसियत रखता है, एक तंबीह की हैसियत रखता है कि अगर कोई मजहबी पेशवा और आलिम दीन अपने कैरियर के नतीजे में जायदादें बनाकर और अपने पीछे दौलत के अंबार छोड़कर मरता है, तो बिलाशुबा इस आयत के तहत अहबार और रुहबान में शामिल होगा। वल्लाहु आलम। इस आयत में गौर करने की बात यह है कि कंज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। वल्लदीना यकनिज़ून ज़हबा वल फिज़्ज़ता यकनिज़ून, कंज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तफसीर इब्न कसीर में है कि कंज शरीयत की इस्तिलाह में उस माल को कहा जाता है जिसकी ज़कात अदा न की जाती हो। जी हाँ, हज़रत इब्न उमर से यही मरवी है। इब्न कसीर ने ये बात नकल की है कि कंज इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में उस माल को कहा जाता है जिसकी ज़कात अदा न की जाती हो। हज़रत इब्न उमर से यही मरवी है, बल्कि आप फरमाते हैं कि जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो अगर सातों ज़मीन के नीचे भी हो तो वो कंज के अंदर शामिल नहीं है, और जिस माल की ज़कात न दी जाती हो वो गोया ज़मीन पर फैला पड़ा हुआ हो, वो कंज के अंदर दाखिल और शामिल है। इब्न कसीर ने इस जगह मुस्नद अहमद के हवाले से ये बात नकल की है कि सोना चांदी को जमा करने की मजम्मत की जब ये आयत नाजिल हुई है तो सहाबा में इस्तिराब पैदा हो गया, आपस में चर्चा करने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लो मैं हुजूर से दरियाफ्त करके ही आता हूँ, और उन्होंने अपनी सवारी तेज़ की, हुजूर से जा मिले। और रिवायत में ये भी है कि सहाबा ने अर्ज़ किया, इस रिवायत में यह है कि हज़रत उमर के पीछे पीछे हज़रत सोबान भी थे। आपने हज़रत उमर के सवाल पर यह इरशाद फरमाया, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात इसलिए मुकर्रर फरमाई है कि बाद का माल पाक हो जाए। हज़रत उमर ये जवाब सुनकर खुशी से तकबीर कहने लगे। तो फिर आपने फरमाया, लो मैं तुम्हें और भी बेहतरीन ख़जाना बदला देता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो मैं और भी तुम्हें बेहतरीन ख़जाना बतलाए देता हूँ, और वो ख़जाना वो औरत है कि जब उसका खाविन उसकी तरफ नज़र करे तो वो उसे खुश कर दे, और जब हुक्म दे तो फ़ौरन बजा लाए, और जब मौजूद ना हो तो हिफाजत करे, जब मौजूद ना हो तो हिफाजत करे, यानी उसके घर माल और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। बहरहाल आयत के इस हिस्से में ये बात बयान की गई है कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। आगे चलते हैं आयत 35 की तरफ, ये भी इसी से मुताल्लिक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। ये आयत 35 है सूरह तौबा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जिस दिन सोने और चांदी को तपाया जाएगा जहन्नुम की आग में और फिर दागा जाएगा उससे उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं और उनकी पीठों को। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, और साथ में कहा जाएगा कि ये है जो तुमने जो इकट्ठा किया था, ये है जो तुमने इकट्ठा किया था, अब चखो मज़ा उसका जो तुम जमा करते थे। जी हाँ, मारिफुल कुरान में है कि ज़कात अदा न करने वालों को ये दर्दनाक अजाब उस दिन होगा जिस दिन उनके जमा किए हुए सोने और चांदी को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों को, पहलुओं को और पीठों पर दाग दिए जाएंगे, दाग लगाए जाएंगे, और उससे जुबानी सज़ा के तौर पर कहा जाएगा कि ये है वो चीज़ जिसको तुमने अपने लिए जमा करके रखा था, सो अपने जमा किए हुए माल का मज़ा चखो। इससे हमें ये बात मालूम हुई कि जैसा गुनाह होता है वैसी ही उसकी सज़ा भी आखिरत में मिलती है। जो दौलत नाजायज़ तौर पर जमा की गई थी, या दौलत तो जायज़ थी मगर उसकी ज़कात अदा नहीं की थी, तो वो दौलत ही उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब बन जाएगी। तो बहरहाल जैसा गुनाह वैसी ही सज़ा आखिरत में है, क्योंकि जो दौलत नाजायज़ तरीके पर जमा की गई थी, ये दौलत तो जायज़ तरीके पर जमा की गई थी मगर उसकी ज़कात नहीं निकाली, ज़कात अदा नहीं की, तो खुद वो दौलत ही उन लोगों के लिए अजाब बन जाएगी। दूसरी अहम चीज़ इस आयत में दाग लगाने के लिए पेशानियों, पहलुओं, पुश्तों का जिक्र किया गया है, यानी कमर का जिक्र किया गया है। पहलू या तो इससे मुराद पूरा बदन हो सकता है, या फिर इन तीनों चीज़ों को इसलिए ख़ास किया गया है कि जो बखील आदमी होता है अपनी दौलत, और वो दौलत अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं चाहता है, जब कोई साइल, सवाल करने वाला या ज़कात का तलबगार उसके सामने आता है, तो उसको देखकर सबसे पहले उसकी पेशानी ही पर बल आते हैं, फिर उससे नज़र बचाने के लिए ये दाएं बाएं मुड़ना चाहता है और उसकी तरफ से पीठ कर लेता है। इसलिए पेशानी, पुश्त, पहलू इस अजाब के लिए ख़ास किए गए हैं। बहरहाल मुफस्सिरीन ने यहाँ पर दोनों बातें बयान की हैं कि आयत में दाग लगाने के लिए पेशानियों, पहलुओं, पुश्तों का जिक्र किया गया है, या तो इससे मुराद पूरा बदन हो सकता है, या फिर इन तीनों चीज़ों को इसलिए ख़ास किया गया है कि बखील आदमी जो अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना चाहता, जब कोई साइल या ज़कात का तलबगार उसके सामने आता है तो उसको देखकर सबसे पहले उसकी पेशानी पर ही बल आते हैं, फिर उससे नज़रें बचाते हुए ये दाएं बाएं मुड़ना चाहता है और उसकी तरफ से पीठ कर लेता है। इसलिए पेशानी, पुश्त, पहलू इस अजाब के लिए ख़ास किए गए हैं। बहरहाल इस आयत में ये बयान किया गया है यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जिस दिन सोने और चांदी तपाया जाएगा जहन्नुम की आग में और फिर दागा जाएगा उससे उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं और उनकी पीठों को। हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, और साथ ही कहा जाएगा ये है जो तुमने इकट्ठा किया था, तो अब चखो मज़ा उसका जो तुम जमा करते रहे थे। आगे चलते हैं आयत नंबर 36 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है।
इन्ना इद्दत शुहूरी, ये बात यहाँ मौजू और इस सिलसिले में मुकम्मल हो चुकी है। आगे चलते हैं, ये आयत 36 है। इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, अल्लाह के कानून में जिस दिन से उसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को, यानी अल्लाह के मुकर्रर किए हुए निज़ाम और कानून के तहत महीनों की जो तादाद है वो 12 मुकर्रर की गई है। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, आगे इसी आयत में है, मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, उनमें 4 महीने मुहतरम हैं। उनमें इन 12 महीनों में से 4 महीने मुहतरम हैं। ये 4 महीने ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा और रजब के महीने हैं। मुहर्रम, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब के महीने हैं। इन महीनों को अशुर हुरुम कहते हैं और इन महीनों में जंग वगैरह जायज़ नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम, यही है सीधा दीन, तो इस मामले में अपने ऊपर जुल्म मत करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम, यही है सीधा दीन, तो तुम इस मामले में अपने ऊपर जुल्म न करो। कानून खुदाबंदी के तहत ये 4 महीने शुरू से ही मुहतरम और काबिल एहतराम रहे हैं, लिहाजा तुम लोग इन महीनों की हुर्मत को पामाल करके अपने ऊपर जुल्म न करो। ये 4 महीने हैं, यानी ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब के महीने। ये मिल्लत इब्राहीमी से ही इन महीनों को अशुर हुरुम कहा जाता है और इन महीनों में जंग वगैरह जायज़ नहीं समझी जाती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही अल्लाह का निज़ाम है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है, तो तुम इसके मामले में अपने ऊपर जुल्म न करो। कानून खुदाबंदी के तहत ये 4 महीने शुरू से ही मुहतरम हैं, लिहाजा तुम लोग इन लोगों की इन महीनों की हुर्मत को पामाल करके अपने ऊपर जुल्म न करो। देखिए इसमें थोड़ी वजाहत है, इंशाअल्लाह उसको कल देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।